السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت علی اور فاطمہ کی گھر آسمانی کھانوں کا نزول کس طرح ہوتا تھا۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کئی دنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے تھے، آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، اور جب یہ معاملہ کچھ دشوار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازدواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے۔ ان میں سے بھی کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ پایا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچے اور فرمایا، میری لاڈلی بیٹی، تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے، بھوک میرے پاس برکتیں لینے آئی ہے۔ اور حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ اللہ کی قسم میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے تشریف لے گئے تو سیدہ زہرا کی پڑوسن نے 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا آپ کی نظر کیا۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا ایک تھال میں اس کھانے کو رکھ لیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس کھانے میں اپنی جان اور گھر والوں پر رسول اللہ کو ترجیح دوں گی، حالانکہ ان سب کو کھانے کی ضرورت اس وقت بہت شدید تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت حسن یا حضرت حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ رسول اللہ کو بلا لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی، میری جان آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ عطا کیا ہے تو میں نے آپ کے لیے رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، میرے پاس وہ برتن لے آؤ۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے برتن سے کپڑا ہٹایا تو وہ گوشت اور روٹی سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا یہ دیکھ کر پہچان گئیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد بیان کی اور وہ برتن لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور فرمایا، اے میری بیٹی، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ فاطمہ الزہرا نے عرض کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد الہی بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے تمہیں بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار جیسا بنایا کہ اسے جب اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی رزق حضرت مریم کو دیتا اور پھر اس کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کہتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے رات کھانا کھائے بغیر گزار دی۔ صبح ہوئی تو میں کھانے کی تلاش میں نکلا تو راستے میں 1 درہم مجھے راستے میں پڑا ملا۔ میں نے اس سے آٹا اور گوشت خرید کر حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس لے آیا۔ انہوں نے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکائیں۔ جب فارغ ہوئیں تو فرمانے لگیں، اگر میرے والد محترم ہوتے تو میں ان کی دعوت کرتی۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول اللہ پہلو کے بل لیٹے آرام فرما رہے تھے، اور میں بھوک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں یہ فرما رہے تھے۔ میں نے حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے پاس کچھ کھانا ہے، آپ بھی تشریف لائیے۔ رسول اللہ تشریف لائے تو اس وقت ہنڈیا جوش مار رہی تھی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کے لیے کھانا نکالو۔ حضرت فاطمہ نے ایک بڑے پیالے میں کھانا نکال دیا۔ پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حفصہ کے لیے بھی کھانا نکالو۔ تو حضرت فاطمہ نے ان کے لیے بھی ایک پیالے میں کھانا نکال دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ نے ساری ازدواج مطہرات کے لیے کھانا نکلوا دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اپنے والد اور شوہر کے لیے کھانا نکالو۔ ان کے لیے بھی کھانا نکال دیا گیا تو ارشاد فرمایا، یہ کھانا نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ جب نکال کر ہنڈیا اٹھائی تو وہ
वैसे ही बरकत से भरी हुई थी। उसमें खाने में कोई कमी वाक़ई न हुई थी और फिर जब तक अल्लाह ने चाहा हम इसमें से खाते रहे। एक दिन सुबह के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मे हसनैन हज़रत फ़ातिमा से पूछने लगे कि ए फ़ातिमा, क्या आपके पास नाश्ते के लिए कुछ मौजूद है? हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसने मेरे वालिद मोहतरम को अज़मत नबूवत से सरफराज फरमाया, मेरे पास नाश्ते के लिए आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो थोड़ा सा खाना मौजूद था 2 दिन से आपकी बारगाह में हाजिर करती रही हूँ। इस दौरान न मैंने कुछ खाया और न दोनों शहजादे हसनैन ने खाया। मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं आपको भी अपने साथ खाने में शामिल कर लेता। फ़ातिमा ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला से हया आई कि मैं आपको इस चीज़ के लिए तकलीफ़ दूं जिस पर आप कादिर नहीं हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह ताला पर तवक्कुल और अच्छा गुमान रखते हुए वहाँ से उठे और किसी से 1 दीनार कर्ज लिया। अभी दीनार हाथ में लिए ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदने का आप इरादा कर ही रहे थे कि सामने से हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हा आते हुए दिखाई दिए। वो शदीद गर्मी की वजह से पसीने में शराबूर थे। जब उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो हज़रत अली रुक गए और पूछा, ए मिक़दाद, इतनी शदीद गर्मी में कहाँ जा रहे हो? हज़रत मिक़दाद ने जवाब दिया कि ए अबुल हसन, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए और मेरे पिछलों के बारे में मुझसे मत पूछिए। हज़रत अली ने फरमाया कि आप मुझसे अपनी हालत मत छुपाइए। तो हज़रत मिक़दाद ने फरमाने लगे कि उस ज़ात की कसम के जिसने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई, मेरे अहले खाना भूख की वजह से रोने लग गए। मैंने इनका रोना देखा तो मैं तड़प उठा और मैं गमज़दा दिल लिए सर झुकाए घर से बड़ी परेशानी में निकला हूँ ताकि थोड़ी मजदूरी करके उनके खाने का इंतज़ाम कर सकूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब इनकी ये हालत ज़ार सुनी तो हज़रत अली की आंखों से आंसू छलक पड़े और हज़रत अली इस कदर रोए कि आंसुओं से उनकी मुबारक दाढ़ी तर हो गई। पुरनम लहजे में फरमाया, मेरी हालत तुमसे कुछ मुख्तलिफ नहीं। मैंने 1 दीनार कर्ज लिया है, ये हज़रत मिक़दाद आप रख लीजिए। दीनार हज़रत मिक़दाद के सुपुर्द करने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद आप वहीं तशरीफ़ फरमा रहे। असर के बाद भी आप वहीं पर आपने सारा वक्त गुजारा। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद पहली सफ़ में बैठे थे कि करीब से गुज़रते हुए नबियों के सुल्तान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा उनके पीछे चलने लगे। मस्जिद के दरवाज़ों के पास पहुँचे तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम पेश फरमाया। जवाब मिलने के बाद इरशाद फरमाया, ए अबुल हसन, क्या तुम्हारे पास कुछ है जिसे हम रात के खाने में खा सकें? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा हैरान खड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हया की वजह से कोई जवाब न दे पा रहे थे। रसूलुल्लाह इनकी हालत पहचानते थे, इसीलिए जब इनकी खामोशी देखी तो इरशाद फरमाया, ए अबुल हसन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दे रहे। बस मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। फिर रसूलुल्लाह ने मोहब्बत से फरमाया, बल्कि तुम हमारे साथ चलो। अल्लाह ताला ने पहले ही अपने महबूब को वही फरमा दी थी कि आप रात का खाना हज़रत अली के पास खाइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ की, क्यों नहीं? इसके बाद आप हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत फ़ातिमा अपनी नमाज की जगह में नमाज अदा फरमा रही थीं और उनके पीछे एक बड़े प्याले से धुआं उठ रहा था। उन्होंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी तो हाज़िर खिदमत होकर सलाम अर्ज़
करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा। फिर फातिमातुज़ ज़ोहरा का हाल दरियाफ्त फरमाया। हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा ने वो प्याला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हासिल कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुछ गुफ्तगू के बाद फरमाया, ए फातिमा, ये खाना कहाँ से आया? मैंने इस जैसा खाना न आज तक देखा, न कभी इस जैसे खाने की खुशबू सूंघी और ना इस जैसा खाना मैंने कभी चखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के कंधे पर रखकर हिलाते हुए इरशाद फरमाया, ए अली, ये तेरे उस दिनार का सवाब है, ये तेरे दिनार की जज़ा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। जो एक दिनार तूने सदका किया था, अल्लाह ताला ने उसके बदले में तुझे ये बेहतरीन खाना जन्नत से नवाजा है। इसी तरह बाज़ रिवायात से पता चलता है कि हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा के घर में फ़रिश्ते काम करते थे। रमज़ानुल मुबारक का महीना था और दोपहर का वक्त था। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि शदीद गर्मी थी और मैं खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़ोहरा के घर गई। दरवाज़ा बंद था और अंदर से चक्की चलने की आवाज़ आ रही थी। पहले दौर में दाने पीस कर आटा बनाने के लिए पत्थर की चक्की होती थी और उसे हाथ से चलाया जाता था। चक्की चलने की आवाज़ आने का मतलब ये था कि सैयदा फातिमातुज़ ज़ोहरा घर में मौजूद है और चक्की चला रही हैं, लेकिन मामला इसके उलट था। चुनाचा दरवाजे की ओट से हज़रत उम्मे ऐमन की निगाह अंदर पड़ी तो वो देखकर हैरान रह गई कि चक्की चल रही थी, यानी चक्की चल रही थी लेकिन उसे चलाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा था और चक्की में से दाने मुसलसल पीसे जा रहे थे। साथ ही हज़रत इमाम हसन और हुसैन झूले में आराम फरमा रहे थे और उनका झूला भी अल्लाह की तरफ से खुद ही हिल रहा था, मगर सैयदा फातिमातुज़ ज़ोहरा चक्की के करीब ही ज़मीन पर आराम फरमा रही थीं, यानी आप सो रही थीं। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि ये मामला देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। चक्की खुद ब खुद कैसे चल रही है? हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हा का झूला खुद ब खुद कैसे हिल रहा है? मैं अपने इस ताज्जुब का हल मालूम करने के लिए गैबों के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हासिल हुई और तमाम माजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह सुनाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा फातिमा तो आराम फरमा रही हैं, मगर चक्की उनकी मुसलसल चलती जा रही है, दाने खुद ब खुद पिसते चले जा रहे हैं। हसनैन करीमैन का झूला भी खुद ब खुद हिली जा रहा है और वो आराम फरमा रहे हैं। आखिर ये क्या मामला है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे ऐमन, सख्त गर्मी है, रमज़ान का महीना है, फातिमातुज़ ज़ोहरा ने रोज़ा रखा हुआ है, तो अल्लाह पाक ने फातिमातुज़ ज़ोहरा पर नींद गालिब कर दी ताकि वो गर्मी से कुछ देर निजात पा लें और आराम कर लें और उन्हें गर्मी की शिद्दत महसूस ना हो। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ज़मीन पर भेज दिया जो चक्की चला रहे हैं और झूला हिला रहे हैं ताकि हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा थोड़ी देर आराम कर सकें। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से एक रिवायत मंसूब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, रात को रोज़ाना 5 काम करके सोया करो। नंबर 1, 4000 दिनार सदका देकर सोया करो। नंबर 2, एक कुरान शरीफ पढ़कर सोया करो। नंबर 3, जन्नत की कीमत देकर सोया करो। नंबर 4,
دو لڑنے والوں میں صلح کرا کر سویا کرو۔ نمبر 5، ایک حج کر کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کام ایک رات میں کیسے ممکن ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1 بار قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے۔ 10 مرتبہ استغفار پڑھنے کا ثواب 2 لڑنے والوں میں صلح کرانے کے برابر ہے۔ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب میں روز یہی عملیات کر کے سویا کروں گا۔ مزید ویورز میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس طرح راستے میں فرشتے ملے اور آپ نے ان کے ساتھ کیسے تجارت کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔